درود بینندگان گرامی، برنامه امروز است و من فرزانه شیرینبگ با شما هستم. در آغاز با سرخط خبرها آشنا شوید. شهرکی سیحون را صاحبکاران خواهند ساخت. آیا نقشه دعوتی سربازان اجباران پر شد؟ وکیل رئیس بازار اینعام حکم دادگاه را قانونشکنی خواند. ساختمان شهرکی سیحون از اول ماه می آغاز شد. رئیس ولایت سخت عبدالرحمن قادری در مراسم گذاشتن خشت نخستی این شهرک از صاحبکاران دعوت کرد در ساختن و آبادانی آن سهمگذار باشند. گفته می شود که شرکت های ساختمانی نخستین خانه های این شهرک را تا نوروز سال 2016 و دیگر سازه ها را تا ماه سپتامبر سال آینده بنیاد خواهند کرد. استاندار سخت عبدالرحمن قادری هنگام رونمایی از طرح این شهرک بر کاربرد عنصرهای معماری ملی در طراحی ساختمان ها تاکید کرد. بنابر طرح شهرسازی، صاحبکاران نیز می توانند در بنیاد دبیرستان و بیمارستان ها و دیگر بنگاه های خدمترسانی و اجتماعی سهم خود را گذارند. قرار است شهرکی سیحون از 19 محله تشکیل شود که در آنها 17 دبیرستان، 31 شیرخوارگاه و کودکستان، 140 فروشگاه، 40 ورزشکده و ورزشگاه، پایانه مسافربری و بازار بنیاد خواهد شد. همزمان بیش از 800 خانواده از شهرهای خوجند، باباجان غفوروف، استقلال، چکالف و قیراقم نیز در این شهرک زمین گرفتند. یادآور می‌شویم که رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان طرح شهرکی سیحون را در آستانه جشن نوروز تصویب کرده بود. این شهرک در 14,000 هکتار زمین ساخته می شود که 3,000 از آن را ساختمان ها و بقیه را زمین های کشاورزی در بر می گیرند. فراخوان بهاری جوانان به خدمت وظیفه عمومی امسال تا 31 می ادامه می یابد و تا کنون 95% از نقشه اجرا شده است. همزمان با این دستاورد کمبودها نیز در این روند دیده می شود. چنانچه 3 مسئول نظامی برای سربازگیری بازار محکوم شدند. دادگاه نظامی دوشنبه چند تن از مسئولان نظامی ناحیه‌های تابع مرکز را برای جلب اجباری جوانان بیمار به خدمت نظامی و سوء استفاده از مقام خدمتی محکوم کرده است. از آن جمله کمیسر نظامی ناحیه جرگتال سفرف و سردار شعبه دومی کمیسریت این ناحیه دالیف 2 جوانی را که مشمول خدمت نظامی نبودند با زور سربازی بردند. همزمان سردار شعبه دومی کمیسریت نظامی ناحیه حصار اسمتوف غیر قانونی به خانه ساکن وارد شده فرزند خاندان را با زوری خدمت فرستاده است. قضیه او را هنوز دادگاهی نکردند. بعضی خبرها آمدن که هنوز هم متدی ابلاوا را استفاده میبرند. این از مانیتورینگ واسطه‌های اخباری عامه یوتیوب دیده می شود. وقتی که کارمندان کمیسریات‌های حربی یا اینکه کارمندان شعبه‌های کارهای داخلی مجبورن بچه‌هایی که سینشان دعوتی می باشند مجبورن دستگیر میکنن، این غیر قانونی می شود. اینجا ما دیدم یک چند ماده های قانونگذاری جنایتی ما دیده میتونیم که ویران کرده می شود. این برآمدن از حدی وکالت های منصبی یا اینکه این اگر از طرف کارمندان کمیسریات های حربی کرده باشد، اگر از طرف کارمندان شعبه های کارهای داخلی دستگیر کرده شود، این دستگیری غیر قانونی می شود. اکنون اخبار منطقه و تاجیکستان را در بخش خبری کوتاه پیشکش شما می‌گردانیم. مجلس عمومی سالانه سهامداران شرکت سهامی عام نیروگاه برق آبی راغون 22 می در دوشنبه برگزار می‌گردد. در این مجلس گزارش‌های سالانه عملکرد شرکت در سال 2014 بررسی می‌شود. همچنین قرار است اعضای شورای ناظران، کمیسیون حسابرسی و کمیسیون بازرسی شرکت نیروگاه راغون انتخاب گردند. وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد که در رژه نظامی به مناسبت 70مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ وطنی در باغ غلبه بیش از 2000 نظامی تاجیک و روس شرکت می‌کنند. همچنین یک گروهان از سربازان تاجیک در رژه نظامی در میدان سرخ مسکو شرکت خواهد کرد.
раис ҷумҳури Тоҷикистон имрӯз раиси пешини Агроинвестбанк Ҷамшед Нурмуҳаммадзодаро раиси Банки Миллӣ таъин кард. Ҷамолиддин Нурализода муовини аввали раиси Банки Миллӣ таъин шуд. дар пайи шиддат ёфтани буҳрони амниятӣ ва ҷангҳо дар шимоли Афғонистон, Тоҷикистон дар марз бо ин кишвар сангарсозӣ карда, ҷангавзорҳо ва низомиёни эҳтиётиро ба вилояти Хатлон мефиристад. раиси ҷумҳурии халқии Чин Ши Ҷинпинг рӯзи 7 май аз пойтахти Қазоқистон шаҳри Остона расман боздид карда ва сипас барои ширкат дар ҷашни 70-умин солгарди пирӯзии шӯравӣ роҳии Москав мешавад. раҳбари Чин ҳамчунин 10 май бо сафари расмӣ аз Минск боздид хоҳад кард. нишасти шӯрои умури ҷавонони кишварҳои узви иттиҳодияи кишварҳои ҳамсуд аз 12 то 13 май дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад. дар ин нишаст мавзӯи амалисозии тарҳи 100 идея барои кишварҳои ҳамсуд баҳсу баррасӣ хоҳанд шуд. ӯзбекистон барои барқе ки аз соли 2011 то кунун аз Қазоқистон дарёфт карда $70 миллион бидеҳкор аст. Тошканд аз пардохти ин бидеҳӣ сарпечӣ мекард, вале Остона тарафи ӯзбекиро ба додгоҳи доварии байнулмилалӣ кашид ва қазияро ба суди хеш ҳал кард. ӯзбекистон муваззаф шуд ин маблағро дар кӯтоҳтарин замон пардохт кунад. барномаро идома медиҳем. вакили раиси бозори Инъом ҳукми додгоҳро қонуншиканӣ хонд. додгоҳи вилояти Хатлон раиси бозори Инъом дар шаҳри Туз Бурҳон Абдуллоевро барои 3 сол зиндонӣ кард. додситон Муҳибулло Саъдуллоев барои Бурҳон Абдуллоев 3 солу 9 моҳи зиндониро талаб карда буд. аммо вакилони ӯ Бузургмеҳриёров ва Раҳматуллозоиров дар додгоҳ гуфтанд, ки додситонӣ натавониста ҷурми ӯро собит кунад, вале додгоҳ далелҳои онҳоро ба эътибор нагирифтааст. ҳамаи саҳмияҳо дар феҳрасти як ҷамъият аст. реестр плюс мегӯяд 20% ба худаш таълуқ дорад, 20% ба писараш таълуқ дорад Абдуллоев Инъом ва 60% баданаш таълуқ дорад. ин чизо бекор шудагӣ нест. фақат бозорда амн қарори суд мебудад ки саҳмиҳо тақсим шавад. мутаассифона дар ин ҷо ягон қарори суд нест ки кадом қисмати бозорро дар ки тиҳанд, дар ки натиҳанд. ино як иҷрочияи суд ки мо ин иҷро менем зиёда аз 300 нафар мезананд ва ҳукм мекунанд, намемонанд ки ин мисол ба навор бигиранд. ва ман аз 3 апрел ҳамин соҳибкоро барои суиқасди сӯхтори бозор гӯём гирифта 3 сол маҳрумӣ аз озодӣ дорад. Бурҳон Абдуллоев ки бо хусурзодаи раис ҷумҳури Тоҷикистон Муҳибулло Саъдуллоев бар сари ҳаққи моликият бар ин бозор даъво дошт, муттаҳам ба суиқасд ба дороии шаҳрванд ва маҳви барқасдонаи моликияти дигарон бо роҳи сӯзондан, таркондан ё дигар кирдори хатарнок шудааст. тамоми ҳаракатҳои кормандони судвироҷӣ ва ҳаракатҳои кормандони милитсия ғайриқонунӣ буд. зеро қонун дар бораи милитсия ва қонун дар бораи сиёсати иҷро оиди он мегӯяд ки тамоми фаъолияти ин ниҳодҳо ошкоро гузаронда мешавад, ки ошкоро мардум бинанду муайян кунад. масалан вақте ки меянд ки моли як ғайриқонунӣ гирифтанӣ мешавад ва ҳақ дорад ки рафти тақсим кардани молу мулки ва рафти омадани шахсоро ки оянда тӯҳмат нашад як чи нашад ба навор гиранд. лекин ба назар дошти он ки ҳамин гуна ҳодиса 5 сентябри 2014 сол ба амал омада буд дар ҳамин бозор. дар интернет ҳаст аст, дар фейсбук, дар ҳама ҷо гуфт бачаи президент мегӯяд ки номард бошам зинда бошам. вақте вай мегӯяд ки ин корро накун, ту чӣ хел мекунӣ? раиси бозор мегӯяд ки марҳамат мегӯяд, шумо исбот кунед ки якта мех ҳамин сардор мӯйбло омада бошад, дар бозор зада бошад, ман тамоми бозор авайба метавонам туҳфа мекунам. қатъи ман баҳси судӣ намедам. овай мегӯяд ягон зарар дар ин ҷо ягон ҳуқуқ надорад. барои ҳамин фаъолияти кормандои милитсия ҳамаш ғайриқонунӣ буд. принсипи ошкоро гузарондани истеҳсолоти иҷро вуҷуд дорад. милитсия формаи халқ мепӯшад, андози халқ мегирад. аз ин ҷиҳат вай ҳақ надошт ки инҳоро занаду маит кунаду бо видеошнакаша гирад. ёдовар мешавем ки Бурҳон Абдуллоев моҳи декабри 2014 бо иттиҳоми қасди оташ задани бозор дар пайи баҳсу даъво бар сари ҳаққи моликият боздошт шуда буд. ҳамсари ӯ Санавбар Абдуллоева низ ки яке аз моликони ин бозор аст, иддио кард ки Муҳибулло Саъдуллоев қасд дорад бозорро аз онҳо биситонад. вақте ки мебиём барои разбору тақсимоти бозор хуб мекунад ҳама судои вай ки мо ин гафа
نه که ما این خیلی کار کردیم ما خودمون با همه چیزا به نوار گیریم که برای تحقیق کردن که بیگناهی خودمون نیست که ما بسیاری اینو خدمت کردن سرچه ما خودشون کامرای کشیده گرفتن هرچی ما رو زدن سرچه ما زدن و برده بگردی که ماشین سوار کرده با شیشته از یک برده محکم کردن زدگی که یکم کرمانی میلیسه ریشه کردگی که اینو خدمت کردن یک پاچی سرچه من هم که کرمانگان پاسده وای کردن که گویه که سرچه من گویه که زده سو پاگونای میلیسه کشیده سو کرده سو 80 نفر میلیسه بود دوده ما 3 کسر بگیم دامیدیم. در همین جا برنامه ما به آخر رسید. خدا یار و مددگارتان بود.